Banyune nak meneh iki iku. Lho kan kayu wae. Makan terus. Masih. Langsung dimakan, ngeri. Nanti keluar sendiri biar. Ini masih nih. Aduh. Nyangkul be. Nyangkol. Nyangkol apa tarik? Iya dipangan terus nyangkol. Berarti cepet ya kan dipangan. Mau kan ber. Dua kali si anak waktu. Si ucul dewek. Balong aja. Orang udah balong. Kakap cuman nyangkol rumpun. Rumpun kayak sering nemen. Kalau nyangkul gitu. Anjir. Tarikan pertama langsung nyangkul. Gila. Tugel.